Muy rico. Gracias, wifi, por... Pues no sé por qué le están dando pedradas. Últimamente. Me cago en todo, tío. Qué asco. Que a veces se desconecta un par de segundos y ya me jodió el puto vídeo. Sí, hola, ¿qué tal? Creo que se ha bugueado esto también por culpa del corte de conexión. Deja de hacerme gestitos, tío. Ajá. Conversación muy profunda. Creo que es cuando te hacen el color de pelo, estilo de pelo, vello facial. Sería esta. Creo que es gratis ahora, así que por probar. Lo típico. Tendrá que valer. O esta. Aleluya. Esta me gusta más. Con esta para afuera. Color de vello facial, estilo de pelo. Nada, que el mío es ese y punto. Man, this looks great. Hey, you sure I don't owe you anything? Nope. It's on the house. Come on back. Hombre, solo faltaba tuviera que pagar por cambiarme el peinado, Ya os vale también. Bueno, pues aquí empieza el episodio 2 en YouTube. Porque se me ha cortado el maldito vídeo otra vez. Qué asco. Bueno, pues... después de una visitita al peluquero, tienda swag de ropa, Foot Locker, ahí está. Voy a comprar unas zapatillas, no quiero ir con las de 2K que me da vergüencita. Live Tattoo. My Team. La verdad que esto es súper incómodo, pero bueno. Que hagan el bar en vez de hacer un menú. Ah. Welcome to Foot Locker. Let me know how I can help you. Thanks, man. Nah, vengo por unas zapas todo guapas. Novedades. ¡Ja! De pista. Una sneaker. Pero esta es de coña, pero eso es mala olla. Pero... se os va completamente. Paso. Con las 2K. Paso completamente. Bueno, pues a jugar el próximo partido. Cojones. Primer partido. Equipo NBA, ¿qué es esto? Mis minutos, plantilla, petición de traspaso. Creo que no es el momento. Plantilla, ¿qué plantilla tenemos? Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Balanchunas, Serge Ibaka. ¿Y el escolta? Craig Monroe, Danny Green. Pues no es mucho mejor que yo. De hecho, los escoltas estamos un poco a la mierda. Pues... me subo. Patrocinio. Está al tanto de tus colaboraciones actuales. Ajá. Aparece mi jugador. No. Ropa. Mis animaciones. Tienda de animaciones que me abierto en pista. Atributos. Joder, estoy ciego. Pero muy ciego. ¿Qué me dan en el 70? Desbloquea insignia expresivo. Puedes vivir tus emociones en un partido tras una gran jugada. Dribbling, tiro, mates. Podrás realizar celebraciones. Habrá camisetas personalizadas disponibles en la tienda de NBA. Las opciones del aro de MVP están en wow. 75. Gilipolleces. En fin, atributos. Bandejas. Quiero más resistencia. Vale. Voy a subirle el robos. Y casi. ¿Tapones? No. Pues... y la resistencia ya lo tira, pues así. Más resistencia. Nope.
Pues primer partido. Contra Cleveland Cavaliers. No, se me olvidó cambiarme el dorsal. The 2K Sports pregame show. NBA regular season opener for a couple of teams. Empieza la Thank you all temporada. for tuning in. So happy you're here. I'm ecstatic that you're here. And I'm really happy that Ay, qué ganas tenía ya de jugar a mi jugador. De jugar en la NBA, no chorradas de prólogos. Me siento con Kyle Lowry. Ir al barrio. Puedo ir ya desde aquí. Opciones. Configuración. Color del equipo. Color del indicador de tiro, sí. Puedo ir al barrio desde aquí directamente. Antes no se podía. Puta madre. Pues quiero cambiarme el dorsal. No quiero ir con el 35, joder. Que me siento sucio. ¿Se ha cargado el barrio? Carga. Carga. Sé que puedes. Carga. Sigue tardando la mitad que tardaba. Evento de hoy. 3 preguntas. A las 3. De 10 a 7. Balón rojo, balón azul. Pues vale. Es que ahora me dejas. Sí, aquí está, dorsal. El 14 no está, pues el 13. Ahora sí. It's the 2K Sports Otra vez, pregame show. show. Está siendo bastante desastroso hoy, pero bueno. NBA regular season opener for a couple of teams. Thank you all for tuning in. So happy you're here. I'm ecstatic that you're here. And Me falta que me queden bien los pantalones, pero... Con las putas zapatillas del 2K. Se me olvidó completamente mirar lo de los patrocinadores. Se me está olvidando todo en general. Vamos a hacerlo bien, hostia. Al barrio otra vez. Quiero un patrocinador de zapatillas, tío, que voy con el 2K. No me entero de nada. Venga, carga rápido. Solo llevo aquí 10 minutos sin hacer nada. Bueno, sí me puse una barba. Vale, rápido. Patrocinios. Asistir por 500 monedas. Perfecto. Asistir al evento. Perfecto. Ya está. Estos son los patrocinios, en serio. Tanto rollo por esta vida. Quiero uno de zapatillas. Quiero llevar It's the Nike 2K o Adidas. Sports pregame show. NBA regular season opener for a couple of teams. Thank you all for tuning in. So happy you're here. I'm ecstatic that you're here. And I'm really happy that... Venga, ahora sí, a jugar. A ver si con las zapatillas lo que sea me regalan unas, porque esto es un poco un desastre. Leonardo, renueva por tu padre, ¿eh? No me jodas. Me vine a los Raptors, no me abandones. Mensajito. Cristian, por favor. ¡Sí! Tiene sus veces para mí, lo típico. A mandar. Tú vas a entrar por mi oficina para recogerlo. Recuerda dónde está, sí, claro. Podrás recoger tu monedita amarilla, aunque yo no esté. Y siempre que recibamos dinero de los patrocinadores por participar en un evento, las vallas publicitarias o los anuncios, podrás pasarte por mi oficina a recogerlo cuando quieras. Genial, gracias. Un abrazo. Mi dinero me lo das. Vámonos a la pista. Bueno, a la pista para ir al banquillo, pero... Por algo se empieza.
Ahora es aquí. Vamos allá. No te inventes ahora otra vez, por favor. De verdad 2K, Esto ya parece de coña. Va perfecto, no tiene ni un solo bug. Pero ni uno. Joder. Pero funciona... O ha petado. ¿Ha vuelto a petar, en serio? ¿Me estás vacilando? Sí, que ha vuelto a petar, como un señor. ¿Más? Pues aquí estamos. Ahora funciona. Se pega un espacio, es que funciona. Ya estamos aquí. Pues parece que hay que ganarlo, no me jodáis, Contra los Cavaliers de Kevin Love. Well, guys, it's hard to... Well, in this game today, it's all about court spacing, DA. Thanks for the report. Both sides will try and push it on the fast break doors to get easy scores. Talk a bit about playing fast, but also playing with efficiency. Well, you look no further than the Golden State Warriors, when they are playing with pace and out in transition, threes are flying. Mi jugador, gracias por la indicación, no sabría quién era. About 78% as a team, pretty solid numbers. And so in the game for the Cavaliers, Love is the four with Thompson in the middle. Sexton is out there with Clarkson, and it's Smith in at the small forward position. The Cavaliers trail by 6. The screen from Thompson knocks it loose. Uy. Smith kicks to Love. Good on the three-point No, shot. culpa mía. This is why you can't lose sight of Kevin Love even for a millisecond. He's an absolute sniper. Así hay que celebrar tu primer contrato en la NBA, tirándote una piedra. Lowry passes to AI. Pilla el bloqueo, por favor. Hostia, me defiende Kevin Love. Back to Lowry. Ahora en la cara. Here's AI. No, sí. Durante el preludio entra todo, ahora no va a entrar ni una. Now here's Sexton, guarded closely. In the corner, it's No. Clarkson. Uy. And another three for Cleveland. Vale, me va a putear, ¿no? Se acabó el juego mal. Okay. There's the screen. Ahora. AI outside. Y vaca, tío, no te me escapes. Pick and pop. 1:16 left to play in the first quarter. Tira. To the right wing. Hostia. Ibaka. Gran defensa. Easy Con una layup asistencia, after bro. coming off the pick. Ibaka's got his second bucket of the game to go. Well, you love Serge Ibaka's shot selection, especially inside where he's so efficient. The screen from Thompson. Sexton kicks to Clarkson. Rota sobre el timón. Shot clock at 6. This one for 3. Another 3 for Cleveland. Well, the shooting stroke of Jordan Clarkson on display as he comes off the screen. The pass to Cowboy. AI. Tío, ahora estás solo, no me jodas. Ahí está. Just looking back at AI and how he started his NBA career. Ahora sí. What a way to make an entrance into the league in a pressure-packed situation, Greg, like this. Tranquilo, Ibaka, que ya voy. And a lot of players No, were déjame pasar. overwhelmed, but AI was instrumental in getting the win and helping the team. Es que primero intenté negociar con Oklahoma. Me pasé pidiendo. Luego con los Lakers. Forcé demasiado la máquina. Y el que quedaba equipo decente así que compita por algo era Toronto. Los Lakers directamente en el segundo intento de negociación me mandaron a la mierda, en plan, nope. Así que, pues Toronto, que es lo que tiene algo decente.
Eso sí, firmé por 2 años. Quiero subir de media y que me den mis moneditas de oro. I like the synergy, right? The ball is moving well, and they're seeing that hard work pay off. And a high-scoring first quarter. Te vengo aquí con Leo, que es un tío tranquilo, no te molesta. We'll be back with you for the start of the second quarter when we return. Making his mark in Toronto, guard Kyle Lowry talked about Todavía está mejor irse con LeBron. Changed the game of basketball in Canada. Couldn't have said it better myself. Carter's exciting style of play, GA, really energized the whole country. And playing basketball in a hockey town isn't easy, but Carter really helped get this city and country energized about the game of basketball. Piedra. Well, up to this point, a closely contested game. El preludio es que está muy roto, tío. Es que entraba todo. Y ahora acostumbrarte a que no entre tanto va a costar mucho. You just try to keep riding this wave, right? Pero me lo pego igual. Absolutely dominant from three-point territory. On the floor for Cleveland, getting going here in the second. Nance is inside along with Love. Jordan Clarkson is out there with George Hill, and it's Korver in at the 3 spot. Here's Love. Second chance effort. Vaya falta más innecesaria. Bueno, eso ya es un clásico del 2K. You know, even though Larry Nance doesn't handle it on every possession. 1:37 left here in the second. Here's AI, and that one clearly a foul. Gets the whistle, and 2 shots coming up. Well, after the Raptors fell short of their goals last season. Tengo que comprarme un calentador de brazo, me siento sucio así. Well, obviously the first Hay la moda. was moving on from Dwayne Casey. Un calentador acolchado. And you think about Dwayne had brought the best years this franchise had seen. Joder, con el tío nivel 65. Es que meto triples. Por un tubo, o sea, en la Deli metía 9 de 12 en triples. Ahora no sé tirar tiros libres, por ni de aquellas había tirado tiros libres. Lógico. There's 1:17 left to play here in the half. Es que te llevo al poste. Puts it up from 12. Te la fallo el poste. Leonard, por Dios, que falle yo eso, vale, pero tú... El sobao. Sí, dale, dale. Y yo pronto también cortaré. A ver si consigo las moneditas para subir uno más. Y está a nivel 70. Solo tenía 76 para ser mejor que Green. Ahora. Joder. As long as they can hang on to this lead, he won't have to answer for what's been an off night for him. It's 9 seconds separating the shot clock and game clock. Here's Clarkson. Pass to Sexton. Sinks the triple. Sexton's got 9. No, pues al final el partido está apretado. No salta. Outside Lowry. Con bloqueos, muévete, Lowry. Y he sacado el balón. De 3. Como Reddick, solo tiro triples. Cuando suba el fadeaway, ahí va a ser ya totalmente roto. Es que me hizo un lifting la aplicación después de 3 horas intentando, 2 días, 3 horas para intentar escanear la cara. Utilizar 2 móviles Android distintos, ninguno valía porque siempre te ponían la cara negra. Hasta que usé el iPad, que tiene ya 4 o 5 años, y ahí sí que funcionó. Más o menos. De verdad, mira que llevan años haciéndolo de escanear la cara, y cada año va peor. And the Cavaliers will go with a different look here. He's checked in for Thompson. Korver comes in for Smith. Clarkson, he's checked in for Hood. And it's Hill in for Sexton. They've got AI. Me lo como. With Anunoby. And it's Siakam in at the 4 spot. That's the 5 out there for the Raptors. I think Tyronn Lue as a coach, one of the best qualities he has is his ability to manage the stars. Boy, has he done a great job of blending talent in Cleveland.
Muchos tiros son de... ¿Que viene a defender? Pues tiro por arriba. Lo malo es que... Yo casi si lo subo tengo... Puedo llegar a 80 y pico de triple punteado. O sea, es que puedo estar muy roto cuando lo suba al máximo el triple. Si ya ahora con 70 y pocos, mete bastante. Monroe. Por Dios, no me jodas la asistencia. Desde aquí. Boniato. Te rompo. Estoy solo, no me jodas. Pues nada, que ya no le entra ninguna. Los pelos desde aquí, sin miedo. Deja de ignorarme. Y meto eso. Es que es flipante, macho. Puto Oscar. Con un tío en la cara y la enchugo. Bueno. Hill passes to Love. He dishes it to Korver. Left side, Love. Shoots over Monroe. And another miss by Cleveland. You know, he made an easy Monroe. shot so much harder, and it really cost him the bucket, guys. Me la pelo yo. Here's AI. A three-pointer is right on target. Dominio activado. Having a lot Activado. of trouble stopping the Robo. three-point shot. Robo. Ah. Corre para tú, ¿dónde está mi...? Aquí tengo que defender. Here's Hill to stop the run. A shot by Clarkson, no good. ¡Hostia! Uy. And so it's the Toronto Raptors out in front by 17. Tengo que conseguir al menos el bronce de recibir y tirar. Es que en cuanto consigues alguna de las insignias en el nivel mínimo, ya te inflas. Y ya como cuando lo consigues en plata ya está roto. Es lo que más se nota, las insignias. Esas y las de... acróbata, la de entrar a canasta y que haga rectificados. Lo notas mucho porque si no tienes una bandeja en un nivel muy alto y las insignias también, es tirarte de frente contra los defensores y si no sacas falta, la metes. Y bastantes veces las dos cosas. And to me, GA, you love the unselfishness, finding the best look, and it doesn't matter who's taking it. Thanks. And we're rolling here again with the fourth Leonard, por Dios, que es ya. Esas tenazas que tienes por mano, no me jodas. And so in the game for the Cavaliers, Nance is inside along with Love. Hill is out there with Clarkson, and it's Smith in at the three slot. You know, everyone on the floor needs some level of playmaking skill, Doris. Who are your picks for bigs who can really share the ball, good passers among the big men? Yeah, one of my favorite players in the NBA to watch is Nikola Jokic because his vision, Hombre, si jugué al FIFA. No jugué nada en directo porque me eché horas y horas. No, hombre, por eso. Según el único, de hecho no cogí otro equipo aún. Todo lo que llevo jugado, solo jugué con el Depor. Fui a editar plantillas para ponerme un equipo decente, editar liga para ponerlo en primera división y llegar a una Champions, o sea, de las horas que he jugado. En cuanto, o sea, de hecho igual esperaba comprarlo y cuando anunciaron lo de Riazores como toma mi dinero y corre. Y no mires atrás. No, están los de primera, todos los de primera del año pasado. O sea, los que por eso hay, por ejemplo, el Valladolid, el Rayo y el Huesca no tienen el estadio, pero el Riazor, el de Gran Canaria de Las Palmas y... hostia, ya acabo. ¿Y cuál era el otro? ¿Quién coño bajó? Ah, el Málaga, la Rosaleda, esos tres están. O sea, que los únicos que están jodidos son los que acaban de ascender, que se quedaron sin el estadio. 18 puntos, 4 asistencias, 0 rebotes. Una entrevista. AI, Griff Bryant, thanks for talking with me. Great game tonight. Thank you, of course. So, considering this was just your first game, I'd say you held your own. How did it feel to contribute right away? A los compañeros. Oh man, you know, it was great. You know, my teammates been really amazing, just helpful, giving me advice on whatever the NBA is going to throw at me. Ya. You know, No les des tanta
Tanto amor que ya es suficiente. Ya, pues, sí, es que yo en el Ultimate Team no controlo nada porque no me interesa, pero absolutamente nada. Entonces, no tengo ni idea de lo que hace. Es que ni lo... O sea, yo creo que hace 3 años que ni inicio el modo del Ultimate Team. Ni lo inicio. O sea, y el My Team este lo inicio, pero para meter las claves que te dan por Twitter para ver si te toca algo aleatorio. Un jugador o algo. Bueno, pues me da tiempo a otro partidito. Contra Boston Celtics, qué rico. Patrocinio, ¿os tengo que ir a algún sitio? Ah, casi. Pero vámonos. Versus Celtics. The 2K Sports pregame show. Welcome, everybody, to the NBA on 2K Sports. I'm Ernie Johnson. Very happy to be here with Kenny the Jet Smith, and relatively happy to be here with Shaq. Our featured matchup tonight out in Toronto, where the Raptors... 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. Charo. Vámonos para afuera. Bueno, yo vine aquí a darme la charla. Hey, how you feeling? Feeling good? De puta madre. Yeah, I'm ready, coach. I just wanted to let you know that I've been talking with the coach and you're going to be getting some more minutes moving forward, starting tonight. For real? Yeah. Thank you, coach. You've been playing well, AI. Keep it up. I will. Thanks again. Charles, my office. Let's go. Quiero ser un amigo de Ibaka, joder. Y de Leonard, el resto me da igual. Venga, vamos por fuera. Pero ya solo le falta que le parchen y le pongan el techo nuevo. Pero vale, me curraron muchísimo, estaba todo súper bien hecho. Estas putas cabinas de... ¿Cómo se llama? De las cabinas de los periodistas que están arriba, clavadas. Las barandillas, todo, o sea, da pasada. Well, guys, yeah, he's wired differently, DA. Thank you. Going early on, you want to win games, of course, but maybe even more important, Chris, establishing your identity for the long haul. Changes for Toronto. Pascal Siakam comes in for Serge Ibaka. And AI subbed in for Danny Green. And then for Boston, Morris comes in for Tatum. And Marcus Smart is subbed in for Jaylen Brown. On the court for the Celtics. Down low, it's Morris and Horford. Irving is out there with Smart, and it's Hayward in at the small forward position. Very dangerous to leave a guy like that open. Lucky break there for the D. And it's Leonard missing. I'm sure he'd say to himself, no excuse for missing that shot, even when it's such a clean look. The shot's good from Gordon Hayward. Hayward's got his first bucket in this one. But this time, I mean, he's getting the shot inside. Hayward is so skilled at finding different ways to score. Por suerte ya quedan pocos andamios. Yo fui de los que se tuvo que mover. Ahora ya quedan pocos andamios. Solo faltan las plantas de arriba de los fondos para usarse. Oh. And with the Celtics movement on offense last year, Chris, it was a surprise that they finished in the bottom 10 in field goal shooting. Si ya cuesta meter con 75 de media que tiene Westbrook, esto es horrible. Catching up on the changes for Toronto. Craig Monroe, he's checked in for Sí, pero bueno, es lo que hay. Es cambiar el techo entero. Bueno, en los fondos solo le cambiaron lo que viene siendo la umbrelita. Las carcasas. Lo otro es la estructura también, en los laterales. Desde que empezaron con retraso. Madre mía, madre mía. ¿En serio falló eso, tío? No me jodas. Marcho. Bicho.
Voy. Smart passes to Baines. Sí. Y la primera expulsión por chilena en la cabeza también. Momento histórico. A beautiful reverse layup. A terrific move by Hayward. I mean, putting the ball on the floor, under control, making a play. Van Vliet kicks to Monroe. And the pass to AI. Screen by Monroe. Stolen by Smart. Vaya partido me estoy marcando. Drops in the breakaway layup. 30 seconds left to play in the first. Van Vliet passes to AI. Back to Van Vliet. Good ball movement here by the Raptors. There's the pick. AI with it. Out guarded by Smart. AI, no good. Estoy jugando. No me banquillo. Outside, Smart. Comes up empty from 19 feet out. And low percentage look on that one. Not sure what he was thinking. Sometimes you get a little outside of yourself. You have to be a little more disciplined. A good close contest so far as we finish the first quarter. It's the Celtics. Well, we've got a minute now. Let's hear what it was like for AI in his first NBA game. I look back on it, and it was just a surreal experience, you know, getting the call up, joining the team. Everything happened so fast, I didn't have time to, like, overthink it or overanalyze it. So it was And that first game, the Raptors going out now with a whole new group. Joder, sigo frío, me cago. We're just over 2.5 minutes into the second quarter. Irving's shot is good. Oh, man, how about that vision from Horford? I mean, it's all about hitting the open man, high-efficiency offense right there. He's one of today's great clutch performers. That's Kyrie Irving. Look, think about this. In 2016, Game 7 of the Finals, he hit the three with just 53 seconds left. And that's just the most famous of his end-of-game accomplishments. Inside pairing is Ibaka and Valanciunas. AI is out there with Lowry, and it's Leonard in at the small forward. So that's the 5 in the game for Toronto. Irving. And it's Toronto with the rebound. Well executed, great rhythm. You've got to finish that one. Yeah, coming off of a good pick, you want to get that when he gets the separation he needs. I know he would love to have that one back. And he's pretty relentless inside. Valanciunas gets after it down low. It might not always look pretty, but he makes the most of his chances in the paint. Tatum's shot is off. The challenge with defending Kyrie, Chris, is how to prevent him from hitting those game-changing shots. Yeah, how do you check Uncle Drew? He has the range from deep. There may not be a better ball handler in the game. He's a tremendous finisher in the paint. He's a triple threat. And really, the defense didn't do a lot to fight around that screen. Hace años que da muchísima pereza. Mira que hace cuando ya el template me encantaba, pero es que ya ni se esfuerzan, o sea. Porque puedes hacerlo mal o equivocarte, pero es que ni se esfuerzan en intentar hacerlo bien. Yo por paso. La campaña a veces la jugaba, esto que me aburría, y a veces la jugaba. Tampoco le hacía mucho caso. Pero es que es curroso lo que hace gráficamente, es que ya rasca. Es como... que sois Activision, ¿sabes? Que no sois 4 matados en un garaje para hacer sus gráficos. Brown's got 5 points in the quarter. Well, how about the quickness of that release? Brown just draining that catch and shoot jumper with ease. And that one's good. Really strong second quarter in terms of scoring the basketball. The Celtics shooting 38% in the second quarter. Offensively, they look a little bit confused. Sí, pero no me llamó nada tampoco. And here's Irving. 26 points Antes ya juego unas partidas de vez en cuando, estoy jugando una vez en Fortnite y ya me da pereza. Came at the free throw line. Really because of his aggression. He was playing the game juego más por always catching his man. Compré el pase de batalla, conseguir los pavos suficientes para pagar el siguiente y ya, después es que se lo juego. Yo vi vídeos nada más y es como, uff, qué pereza. Y luego de vídeos de gente que te decía que, yo que sé, que se veía fatal. Supongo que era en consola, pero...
O sea, que se veía fatal. Te daba un colocón mirar a través de unas vallas, por ejemplo. Porque donde hay un cementerio y unas vallas, típica de barrotes, pues te pega un colocón de la hostia. Que hay alguien ahí no lo ves. Al calorcito. An even stronger second half. Tremendous efficiency at the offensive end of the floor. Talk about a coach who gets the most out of his guys and what he has to work with. I mean, that's none other than Brad Stevens. I mean, he's done it for years. First in college, now on the greatest level. On the court for the Celtics, Hayward and Moore is your small and power forwards. Rozier's out there with Marcus Smart, and it's Baines in at the center, locking down the middle. A la rodilla. Now, here's AI, defended by Hayward. Sí. Desde Cuenca. Y una buena piedra desde Cuenca. And talking about Stevens, many people were shocked when he received. Te vas al Mediterráneo, hay 2 olas y bandera roja, que no vayas a como era alguien. Pero sin corriente, tío, hostias, 2 olas. Yo como vayáis a Galicia, igual los socorristas están corriendo porque creen que es un tsunami. Pass to right. AI left side. Siakam controls the rebound and puts it back up and in. And the Raptors lead by 12. A slight rebound advantage for them. One more column in their favor, and it's all adding up. And he takes it in for the layup off a very nice feed. And that's now 6 points for Gordon Hayward. Inside, here's Siakam. Al Horford with the rebound. Horford's got his 5th rebound in this one. To the inside, cuts off the pass. Van Vliet kicks to AI. Horford with the rebound. Horford's got 6 rebounds here tonight. Hayward outside. Pass to Horford. Poked loose. Fast break Toronto. From 18 feet away. That one goes in. AI's got the lead up to 12 now for the Raptors. Oh, the feed was perfect. The timing, the placement, everything was right on the money. And as we end the 3rd quarter, a double-digit deficit will make it tough to come back. The Raptors out in front. Now let's listen into the huddle of Brad Stevens. Brad Stevens. Until we start defending with any purpose. Pocos premios entrenador del año ahora We'll go for a different look here. Monroe's checked in for Jonas Valanciunas. Baca comes in for Pascal Siakam. OG Anunoby's checked in for Leonard. And AI is subbed in for Fred Van Vliet. And then for Boston, Brownie's checked in for Horford. And it's Kyrie Irving in for Gordon Hayward. And this is what they wanted. I mean, to announce their presence in this matchup with authority. Very decisive. It can definitely be considered a statement win for the Raptors. In the end, they had a better shooting percentage, and that's what made the difference. Sometimes, you know, things go your way. The other team wasn't catching many lucky breaks themselves. Yeah, and Kevin, not all about luck. I thought their overall shot selection was better. And so with this, they'll end up with their 2nd win on the year. And they'll take the win tonight, setting the tone in the first matchup of this 4-game season series. And a great team effort tonight, helped in large part with contributions, and the nice night it ended up being for Kyle Lowry. Well, of all the things he did well, his passing was the most important. He spread the ball around, kept everyone involved, and their offense clicked. Anunoby is outside at 3 with Ibaka down at power forward. AI is out there with Wright, and it's Monroe. Pues acabó el partido. Pues 2 victorias, sí, para empezar no está mal. A confident win and one where they clearly showed the greater effort. Yeah, I mean, it was a solid performance, particularly here at home. Built off that edge of being here and playing with just a little more confidence than their opponent. It's time now to go courtside as we send you Gracias por pasarse from the sideline. David, take it away. A ver si mañana puedo estar otra vez. Chao, chao. Thank you, Kevin. Well, congratulations on the win. You were the driving force out there on offense, so why were you so effective? Quería hacerlo por todos los aficionados, la ayuda de mis compañeros del equipo. No, it was help I got from my teammates.
No para hacer entrevistas. Bueno, ahora sí. Solamente chapando. Saca alguna insignia nueva. Recibí tira, tío. En serio, a 50. Una asistencia, ta. Bueno, pues chapando. Ahora sí. Chao.